በብብርኩዝ ተኻይዱ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት አበ ምርዳእን ምትእመማንን ግንባርን ደጀንን ዝፈጠሮ መንፈስ ዓብይ ምዃኑ ዝገለጹ አማኻሪ ውዳበታት ህዝቢ ከንቲባ ከተማ መቐለ አይተ ዮሐንስ ኪዳነ ማርያም አበ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ክነብር ንዝደሊ ስርዓት ምውጋድ ህዝብን አመራርሓን ተዋዲዱ ይሰርሕ ከም ዘሎም ይዛረቡም ንህልውናና ክንብል ክሳዕ ሕጂ እንዳኸፈልናዮ ዝመጻና ዋጋ አብናትና ናይ ህልውና ጊዜ አብናትና ናይ መሪሕነት ጊዜ አብናይና ናይ ርክብ ጊዜ አይበርስን بريسنا ينترفن زي ناي أشحت عمتات تاريخ زلوا هزبس أبزا موائل زي أمسوسها ندحريت أيخبسن كلهم ناي سلام أمارات تاسلستا عصونا إنا تجديدنا حجوون نافزي ندوليو كيناتنا أتزلنا زبل مدمدمتا أو كلهم مدرخاتنا توجحين سراويت تግራይ ህዝብ ትግራይ ነጻነቱ ክሳብ ዘረጋግጽና አላውነት ግዛአቱ ክሳብ ዝምለስን ከም ዝቃለስ ቃል ዘአተወል መድረኽ ከም ዝፈጠረውን ይሕብሩም ሰራዊት ህዝብ ሰራዊት እዚ ንህዝቢ ዝዋደቕ ዘለ ሰራዊት እዚ ሰራዊት እዚ ንትግራይ ንተጋሩን ሓራ ንምውጻእ ካብ ጽንተት ንምድሓን ዝዋደቕ ዘሎ ሰራዊት እዩ ነሰራዊት እዚ ዝግብኦ ክብሪ ካብ መሃብ ጀሚሩ ካብ ደጀን ክረኽቦ ዝግብኦ ድጋፍ ሕብረተሰብ ኣድኻ መቐነት ኣብ ብኸው ጅቡስ ኣብ ግንባር ብዛዕባ ዘሎ ሰራዊት እንታይ ኮን የድልዮም ይኸውን ኢሉስ ንሕና ዘይንፈልጦ ኣኪዩ ዘምፀሉ ኩነታት እዩ ተፈጥሮ በብብርኩዝ ተኻይዱ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ኣበ ሰራዊት ሞራልን ብርትዕን ከም ዝፈጠሩ አይተ ዮሐንስ የብርሁም ኣብቲ ሰራዊት ዝፈጠሮ ሞራል ግልጽ መልእኽቲ ስለ ዝሕለፈት መድረኻትና تنبه زبهال تملاسي حي بخبرة موليشو زنبر حربنيا بالتفعل عليه قطعة متاتكاب جنبار تنتوتيو أو دجنو صانحي تزنوحة نبار تقالاساي ناو أحدو كمية بزنبر سحبو تطازيولو بنامان بعلو ناو سنة ناو أحدو زنو لسل قلص ملكتي نارين قلص ملكتي بعلو نفتو ممل مأخلات النامس سافركم سلوك ناو أحدو زنو لخوناتي نارين ህዝቢ ንመደናገር ተግባራት ጸላእት ብዝግባእ ተገንዚቡ ሕዝውን አንጻር ጸላእቱ ስሙር ቃልሱ ከካይድ አማኻሪ ውዳበታት ህዝቢ ከንቲባ ከተማ መቐለም አይተ ዮሐንስ ኪዳነ ማርያም አገንዚባም